वेस्टर्न एकेडमी रे समस्त ओडिया छात्र छात्री मानक स्वागत जनाऊँची। आज आमे ओपीएससी पीजीटी एवं एसएसपी पीजीटी रे थिबा तथा यूजीसी नेट पाई आवश्यक थिबा विषय आलोचना करिबा। से विषयटी होची कवि गोपाल कृष्ण दासंक पदावली साहित्य संपर्क रे। मुता पूर्वरु सिलेबस अनुसारे विभिन्न कवि मानकर कृति एवं कृति भितरे थिबा तथ्य एवं विषय वस्तु को विशद भाव रे आलोचना करि सारिछि। एही क्लास रे मु सेही परंपरा को बजाई रखिबी। तांकर कृतिर तालिका तत्सहित कृति रे जो फुटी उठिथिबा तत्व एवं तथ्य को मध्य मु आज उपस्थापना करिबी वीडियो माध्यम रे। आपण मानकु मु निवेदन करि पारे जे आम यूट्यूब चैनल को आपण माने फॉलो करंतु। जदि किछि प्रश्न थाए हमको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स रे पचारंतु, आमे तार उत्तर निश्चय देवा पई चेष्टा करिबु। बहुत पिलांकर रिक्वेस्ट आसुची, टेलीफोन आसुची। मु कहि रखिबा को चाहूची वेस्टर्न एकेडमी तरफ रु एसएसबी लेक्चरर पई नोट्स प्रोवाइड करा जाउची। यूजीसी नेट पई क्लास प्रोवाइड करा जाउची। ओपीएससी पीजीटी एवं एसएसबी पीजीटी पई मध्य वर्तमान पेड कोर्स चलीची। जदि आपण माने पेड कोर्स नहीं पारु नाहंती, आपण 249 देकी यूजीसी नेट रो एमसीक्यू किंबा ओपीएससी पीजीटी एसएसबी पीजीटी रो एमसीक्यू मध्य नहीं पारिबे, जोटा प्रैक्टिस करिया पई आपण मानकु सुविधा हेबो। ता भितरे आपण 600 क्वेश्चन पाई पारिबे। ठीक अछि, आमे आलोचना करिबा गोपाल कृष्ण पटनायक संपर्क रे। जदि ए सब विषय रे आपण मानकर किछि भी क्वारी थाए ताहले वेस्टर्न एकेडमी रे जो कांटेक्ट नंबर 9337821181 रे आपण कांटेक्ट करिकि नै पारिबे। आजिठू हमर ओपीएससी पीजीटी एवं एसएसबी पीजीटी पई जो डेडिकेटेड बैच पीजीटी एमसीक्यू टेस्ट बैच रो एमसीक्यू प्रैक्टिस आजिठू स्टार्ट होउची एवं आउ गोटे नेक्स्ट बैच आजिठू आमे स्टार्ट करूचु। सेही बैच पाई मध्य सेम प्राइस रहिबो 249। ठीक अछि, तेबे आज आमे देखिबा गोपाल कृष्ण दासंक संपर्क रे। पदावली जुगर बा उत्तर रीति पर्यायर जणे सर्जनशील प्रतिभा होउचंती गोपाल कृष्ण दास। गोपाल कृष्ण क्षमा करिवे दास नुहे, गोपाल कृष्ण पटनायक संपर्क रे तांको ना हम जेतले उच्चारण करू ताहले आम मन को हठात चली आसे जणे पदावली साहित्यिक बा जणे गीति कविता बा जणे गीतिकार भावरे। सही व्यक्तित्व संपर्क रे, तांकर जीवनी संपर्क रे, तांकर साहित्य कृति संपर्क रे एई वीडियो रे मु आलोचना करिबी। आपण माने शेष पर्यंत वीडियोटी को निश्चय देखिबे। विशेष भाव रे मोर पेड पिला मानकु मु रिक्वेस्ट करूची ए वीडियोटी हमर रेकॉर्डिंग हेकी पेड बैच पाई मध्य दिया जिवो। ठीक अछि, ए व्यक्तित्व ए गोपाल कृष्ण पटनायक तांकर आविर्भाव होउची अष्टादश शताब्दी 19 शताब्दी रो आद्य भागरे। ए समय तांकर गीति कवितार मध्य विकास घटुची। गीतिधर्मी कविता बा गीति कविता जुगर अन्य कविमानंक मध्यरे गोपाल कृष्णंकर प्रतिष्ठा जणे उच्च कोटीर कवि भावरे। वस्तुतः गीति कवितार यथार्थ संज्ञा दृष्टि जदि आमे देखिबा ताहले शुद्धता आमे देखु गोपाल कृष्णंकर केतेक पदावली रे। शुद्ध गीति कविता बा आमे जाहाकु कहूचे लिरिक आख्या देबा जदिओ किछि कविता पई आमे कुंठाबोध प्रकाश करू, तथापि
एमिति अनेक गीति कविता अच्छी जोपाई आमे गोपाल कृष्ण दास को अकुंठ चित्तरे जड़े सफल गीतिकवि भाव में मान्यता देवा। गोपाल कृष्णकर आनुमानिक जदि आमे तांकर समय को देखिबा ताहले 1785 अष्टादश शताब्दीर शेष पर्यायर तांकर आविर्भाव आमे देखुचु। परलोक जदि आमे देखिबा ताहले तांकर परलोक समय होची 1862। एही कालखंड भितरे जन्म एवं मृत्युर दोछकी भितरे गोपाल कृष्ण दास किछि कृति बा किछि पदावली रचना करि जाइछन्ति। पारला खेमुंडी रे से जन्म ग्रहण करिथिले। से थिले विशेष भाव में कवि सूर्य बलदेव रथंकर समसामयिक बा कंटेम्पोरारी राइटर ओ कविंकर गीति कवितार प्रभाव बा जो सांगीतिक प्रभाव आमे गोपाल कृष्णंक पदावली रे आमे सुस्पष्ट भाव में अनुमान करि पारिबा। कारण ये थे तांकर पूर्वसूरी, तेणु पूर्वसूरी महाजनी परंपरा माध्यम रे गोपाल कृष्ण को किछि मात्रा रे प्रभाव पड़ी। मात्र भाव रचना दृष्टि जदि आमे देखिबा कवि सूर्य कौनसी प्रभाव गोपाल कृष्णंकर रचना रे परिदृष्ट हुए नहीं। केवल सांगीतिकता दृष्टि से गोपाल कृष्ण को प्रभावित करती। गोपाल कृष्णंकर जे पिता थिले तांकर नाम होची नबासी पटनायक। से पारला खेमुंडी राजदरबार रे पांजिया करण कर्म रे नियुक्त थिबा कथा हमकु हस्तगत हुए सूचना। पितांकर मृत्यु पर गोपाल कृष्ण मध्य सही कर्म को आपणई थिले बा से कर्म रे निजकु नियोजित करिथिले। कथित अछि यौवन रे दिने एक उत्तीर्ण यौवना रूपवती बालिका को गोपाल कृष्ण देखी तांकर हृदय रे एक प्रेम अनुराग अंकुरित होइथिला। एहार परिणति कौन हैला ताहा तो किंबदंती नीरव रुहे, तथापि ताहा आम पाखरे भी हस्तगत नहीं। मात्र सही अनुराग गोपाल कृष्णंकर चेतना रे एक विशाल परिवर्तन आनिथिला। एक नूतन चेतनार उच्छ्वास आनिथिला। से एही उच्छ्वास रे गोटे कविता रचना करथिले। स्मरे स्मरे देई बंधु नजारे, स्मरे देई बंधु नजारे ये हूँ तांकर प्रथम गीति कविता। मन रख पिला माने, स्मरे देई बंधु नजारे ये कविताटा को अनुप्रेरित करिथिला परवर्ती पर्याय रे एक मुग्ध कवित्व को आड़कू नबा पाई। यह कविंकर मु जेमति कहूतिली जे आद्य रचना होइथिले मध्य एही कवितारे गोपाल कृष्णंकर प्रतिभार एक दीप्तिमान दीप आमे देखिबा को पाउछे। एही कविता मध्यरे जे निहित थिला यह निसंदेह रे आमे पाठक महल को टेकी दे पारिबा। से कवितार दीपद जदि मु तुमको एई क्लास रे कहिदेले ताहे तुम मानकर हृदबोध हब जे स्मरे देई बंधु नजारे, स्मरे देई बंधु
ନଜାରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ କହୁଛନ୍ତି ଭାସିଗିର ଆନ ଧରନା, ଭାସିଗିର ଆନ ଧରନା, ତା ତଳ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ପର ବୋଲି ମତେ ଡରନା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପନା ତୁ ସମ୍ପା, କମ୍ପନା ତୁ ସମ୍ପା ବରନା, ଲଭିଛି ତୋ ଭେଟ ହର ପୂଜାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କ ରଚନାକୁ ଏ କବିତାଟି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏ ପାର୍ଥିବ ଶୃଙ୍ଗାରୀ ଚେତନାକୁ କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଗାର, ଏ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ଚେତନାକୁ କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଚେତନାରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନା ବା ମହାଭାରତୀୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସେ ଉତ୍ପଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ମତବାଦ ଓ ସାଧନାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଞ୍ଜରୀ ଭାବର ସାଧକ। ମନେ ରଖିବେ ଏଟା ଯେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଓ ସାଧନାରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ମଞ୍ଜରୀ ଭାବର ସାଧକ ଥିଲେ। ଦୈନ୍ୟ ବୋଧିକା ଏକ ପଦାବଳୀରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଏହାର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା କହୁଛି। ନ ମିଳିବ ବେଳେ ହେଲେ ଯଦି ସେବା, ନ ମିଳିବ ବେଳେ ହେଲେ ଯଦି ସେବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅମଳ ଶ୍ରୀକୁଞ୍ଜ ଚରଣ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣନାଥ ସଖୀ ମଞ୍ଜରୀ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରାଣନାଥ ସଖୀ ମଞ୍ଜରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଇଁ ନୀତି ଜଣାଣ। ଏଇଠୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ମଞ୍ଜରୀ ସାଧକ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଭକ୍ତି ଧାରାକୁ, ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାକୁ, ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଏକ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରାଗାନୁକା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଦାନନ୍ଦ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଓ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ କବିତ୍ୱ ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଥବା ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଉ ରହିନଥିଲା ଏ ସମୟରେ। ଏହି ଦିଗରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିରୋଧ ଲୋପ ପାଇ ସାରିଥିଲା। ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ଧାରାଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋପ ପାଇ ସାରିଥିଲା। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାବଳୀ, ଶତାଧିକ ଗୀତି କବିତା, ସଙ୍ଗୀତର ସମାହାର, ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଦ ଥିମ୍ ବା କଥାବସ୍ତୁର ଐକ୍ୟ ଆମେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦାବଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ତଥାପି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଲୀଳାର ପରିସର, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ରାଧା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ବତୀ ଏକ ପକ୍ଷରେ ତୁଳମାନ ଓ ପାତି ବ୍ରତ୍ୟ, ଅପର ପକ୍ଷରେ ଚୋରା ପିରତିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ଲୀଳାର ଏକ ବିଦଗ୍ଧ ପରିସ୍ଫୁଟନ।
ତଥାପି ତଥାପି ଅଯତ୍ନ ବିନ୍ୟସ୍ତ ପଦାବଳୀରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚମ୍ପୁର ପଦାବଳୀ ପରି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାବଳୀ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଘଟଣା ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମଲୀଳାର ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଂରାଜୀରେ ମୋଡ଼, ଏହି ପ୍ରୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛି। ପ୍ରୀତି ବ୍ରତ୍ୟ ଓ ପରକୀୟାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେତେକ ପଦାବଳୀରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କବି ଫୁଟେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଟା କହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ବା ପ୍ରତିବ୍ରତ୍ୟ ଏବଂ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଖିବା, କହୁଥିଲି ମୁଁ ନାହିଁରେ କହୁଥିଲି ମୁଁ ନାହିଁରେ ଆଣି ପକାଇ ଦେଲୁ ମୋତେ କାହିଁରେ। ହେଲା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ବୋଲି ଗାଧୋଇ ଯିବା ବୋଲି ଗାଧୋଇ ଫାନ୍ଦେ ମୋତେ ପକାଇ ଯିବା ବୋଲି ଗାଧୋଇ ଫାନ୍ଦେ ମୋତେ ପକାଇ ବ୍ରଜ ବିଧୁକୁ କଲୁ ମୁହାଁମୁହିଁରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯମୁନା କୂଳରେ ସ୍ନାନାର୍ଥିନୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିବା ବେଳେ ମୁଗ୍ଧାନ୍ୱିତ ବ ମୁଗ୍ଧାନୁଭୂତି ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛି ତାହାର ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସ୍ନାନରତା ଏକ ଲଜ୍ଜାବତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟବଧୂର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୁହାଁମୁହିଁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରମାର ମୁହାଁମୁହିଁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ମୋର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ ଯମୁନା ତୀରେ ଆଜ ଯମୁନା ତୀରେ ହୋଇଗଲା ମା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବେଳାଶିଳାରେ ବସି ହେଲାର ତନୁ ଘଷି ହେଉଥିଲି ବୟସୀ ଠାରି ଦେଲା ମା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଫିଟି ଚରମେ କେଶ ଲଟୁଥିଲା ଗୋ ବାସ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଥିବାଠାରେ ଯତନରେ ନଥିଲା ମା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉରି ରହ ବୋଲି ସେକାଳେ ଭୁରୁ ବଲ୍ଲି। ତାପରେ ଚାଲି ଚାହୁଁ ମୋ ଜ୍ଞାନ ହରି ଗଲା ମା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ନବାନୁରାଗ ପୂର୍ବାନୁରାଗ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ତାପରେ ଭାବବତା, ତାପରେ କିଳିକିଞ୍ଚିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନ ଅଭିମାନ, ତାପରେ ଦୂତୀମାନଙ୍କର ତଟୁଳ ଛଳୋକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ରାଗାନୁଗା ପ୍ରେମ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ରାଜିକୁ ଘେନି ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଦାବଳୀ ରଚନା ହୋଇଛି ସ୍ୱଳ୍ପୋକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ରସଘନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଯେପରି ରସତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି, କାବ୍ୟଯୁଗର ପଲ୍ଲବିତ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥିବା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା। ସଙ୍ଗୀତର ଐନ୍ଦ୍ରଜାଳିକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏକ ସବୁ ପଦାବଳୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୋତା ଓ ପାଠକକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଭାବ ପଲ୍ଲୀକୁ
ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ତାହା ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କବିତ୍ୱର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏସବୁ ଯେ ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ପଦ, ସେ କଥା ଆଉ କାହାକୁ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯମୁନାକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ କହିବି କିଛି କିଛି କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ତାର କୋଟେସନ କହିବି, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ସହିତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୁଏ ଚାରିଚକ୍ଷୁ ମିଳନ, ପୂର୍ବରାଗ ସଞ୍ଚାରର ତାହା ଏକ ବିମୁଗ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାଧା ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଦୁତିଠାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଜଳ ଆଣି ଯାଇ କାଲି କଳିନ୍ଦ ସୂତାକୁ, ଜଳ ଆଣି ଯାଇ କାଳି କଳିନ୍ଦ ସୂତାକୁ, ତାପରେ କଣ, ଫଳ ପାଇଲି ଅନାଇ ରେ, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଦମ୍ବ ମୂଳକୁ ରେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନିରଦଟି ନୀଳମଣି ପ୍ରତିମା ସେ କିଛି, ତା ତଳ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି ବାରି ପାରିଲି ନାହିଁ ରେ, ବାରି ପାରିଲି ନାହିଁ, ତାପରେ ନୟନେ ନାଚୁଛି ରେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚମ୍ପୁର କ ସଙ୍ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କାଲିଜା ଦୂରରୁ ଦେଖି କଳନା କଲା ମୋ ଆଖି କଳା ଇନ୍ଦିବର ଆରତିରେ, ସେଇ କଥାଟି। ମାତ୍ର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚନାରେ ଅଛି ପୂର୍ବାନୁରାଗର ଉତ୍ତେଜନା, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପଦାବଳୀରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅନୁରାଗର ରସସିଞ୍ଚିତ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ଦୁଇ ଗୀତିକାଟିର ମଧ୍ୟର ସ୍ଥଳତଃ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଧାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ହର୍ଷ ଭାବ ହୋଇଛି ତାହା ଉଦ୍ରିତ କରିଛି କିଳକିଞ୍ଚିତ ଭାବ। ଦେଖିବା, ଯ ଛାଡ଼ି ଦେ ମୁଁ ଯିବି ଫୁଲ ତୋଳି ଯେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିଛି ପୂଜିବି ବନ ମାଳିକିରେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଚାହିଁବାକୁ ଆଖି ଢାଳି କାଳି ନୁହଁଟି ମୁଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ, ତାପରେ ତଳ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି ବରଜ ଦାଣ୍ଡରେ ବଜାର ବାସାଇ ବଇରି ହାତରେ ନମରା ତାଲି, ତାପରେ ବନ ମଧ୍ୟ ଏକି କୌତୁକ ଯା ବାଟେ ବାଟେ ଯିବା ଲୋକ, ଯେ ତୋ ସଙ୍ଗତେ ଛାଉଲି ହେଉଥିବ, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଆଗେ ହୁଅ ଏ ଭଙ୍ଗି ଯା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗଭୀର ଆବେଗପ୍ଲୁତ ମିଶ୍ର ରାଗର ଗୀତି ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାବଳୀର ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମୀ କବିତା ସବୁ ସାର୍ଥକ ଗୀତି କବିତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସେ ଗତି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତି କବିତା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, କାନନର ବିତାନରେ ଏକି ଗାନ ଶୁଭୁଛି, କାନନର ବିତାନରେ ଏକି ଗାନ ଶୁଭୁଛି ମା, ତାପରେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଦମ୍ବ ବନେ ବଂଶୀ ବାଜିଲାରେ, କଦମ୍ବ ବନେ ବଂଶୀ ବାଜିଲାରେ, ପଦାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର ତା ପ୍ରୀତିକୁ ଜୁହାର,
श्याम को जुहार ता प्रीति को जुहार प्रसिद्ध पदावली क्वेश्चन आसे पिला माने रखिबो मने। तापरे होउची तांकर मोहन रीति चिन्हा पडिला मा मोहन रीति चिन्हा पडिला मा तांकर होउची श्याम अपवाद लागि थाउ ये प्रभृति केतेक कविता एहार उज्जवल संकेत बहन करिथांती। तापर देखिबा रागानुगा प्रेम भक्तिर प्रत्येक कवि उज्जवल बा श्रृंगार रस को प्राधान्य देइथिले वात्सल्य रसर कारुण्य कोमल पति प्रकाश आमे देखुचे तांकर कृति गुड़िकरे। मार्कंड दासंक केशव कोइली चौतीसा ठारू अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर विदग्ध चिंतामणि काव्य पर्यंत सबुथिरे एक आभिमुख्यटी सुस्पष्ट। वस्तुतः उज्जवल रसर सबु ऐश्वर्य को वात्सल्य रस माधुर्य बଳି पड़ी अछि। वात्सल्य रसाश्रित गोपाल कृष्णंकर पदावली रे मध्य एहार व्यतिक्रम नाही। आमे देखिबा ब्रज को चोर आसीछि एटा वात्सल्य रसर तांकर गोटे पदावली। ब्रज को चोर आसीछि गोटे पदावली। उठिलु एबे बेगी उठिलु एड़े बेगी काहींकी रे। तापरे होउछि तांकर अन्यतम मो कृष्ण चंद्रमा तांकर अन्यतम होउछि दुखी धन चंद्रानन प्रभृति पदावली वात्सल्य रसर एक परिचायक। तापर देखिबा वस्तुतः गोपाल कृष्णंकर पदावली मध्यरे पल्ली प्रकृति मंजुला ओडिया माटीर आत्मा जेपरी विधुत होई उठिछि। सामाजिक और पारिपार्श्विक अवस्थिति सही परि भावरे जीवंत होई पारिछि। गोपाल कृष्णंकर पदावली रे मध्य व्यवहृत होइछि ओडिशार लोक कथित भाषा छाउली तापरे चातुराली छैली हंसुली तापरे पुराण तापरे अरष्टी तापरे प्रश्नंत पाहुरी ओ एहिपरि बहु निरोल ओडिया शब्दर प्रयोग गोपाल कृष्णंकर पदावली रे परिलक्षित होइथाए। कवि सूर्यंकर रचना शैलीर प्रभाव शैलीर यह अन्य एक उल्लेखयोग्य पार्थक्य। कवि सूर्यंक रचना रे स्थाने स्थाने आमे अलंकारिक शब्दाडंबर ओ क्लिष्टता रहिछि किंतु गोपाल कृष्णंक पदावली कांत कोमल भावराजीर मधुक्षरा धारा 19 शताब्दीर द्वितीयार्धरे गौरहरि गौरचरण बनमाली हरिबंधु तापरे रघुनाथ परीक्षा गायक रत्न नरसिंह प्रधान ओ गौरांग पट्टनायक प्रमुख बहु कवि बहु संगीत रीति कविता रचना करथिले। मात्र गोपाल कृष्ण ही एही संगीत जुगर जड़े श्रेष्ठ कवि कहिले अत्युक्ति हब नाही। मु किछि गोपाल कृष्णंकर कविता संपर्क रे कहिली आउ किछि तांकर रचना संपर्क रे कहिदेले बोध हुए
ତାହା ଆଉ ଟିକେ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହବ। ଦେଖ, ବୁଡ଼ିଗଲୁ ଶ୍ୟାମ ପ୍ରେମରେ, ମନେ ରଖିପାରିବ। ପଡ଼ ଭ୍ରମର ଶ୍ରୀରାଧେ ଶ୍ରୀରାଧେ ରାଧେ, କହିବାକୁ ସିନା ଶ୍ୟାମ ପ୍ରୀତି କରିଛି, ନହିଲେ କି ଦାରୁଣ ପ୍ରାଣ ରଖିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଦୟାନ କରନ୍ତୁ ମୁଦାସୀ ସିନାରେ। ତାପରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଶ୍ୟାମକୁ ରାଧା ସୁଖୀ ହେବାକୁ ରଖିବ ରଖିବ କଲୁଛି। ତାପରେ ଲାଗି ଲାଗି ସଙ୍ଗିନୀ ମତେ। ତାପରେ ହେଉଛି ସରିକି ପକାଇ ଦେଲୁ ମୋହନ ହାତେ। ଆଜ ବ୍ରଜରାଜ ପୁରେ ଲାଜେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଲି ମା। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପଦାବଳୀର ଉକ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।